देख कौन कहबी कुह वेलकम आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस सकाल देखु ऑलरेडी बस खाई मो मामा बाबा घर ना गलु मो मामा बाबा बुलिया को पड़ाई मुझे बसी खाऊँ आम घर चला पड़ी गाधे ना पैंट सार्ट पिंधा पाऊना साइली तार भोक गला मु पाउरुडी भाजी तो जाम लगे मु दीटा खाई रखी से आसिक खाऊँ। तो फ्रेंड अभी मोर काम धंदा सरीगला तो चाहा माने नाली चा करते लाली चा को पाउरुडी भाजी देकी जाम लगे खियाई तो अभी रोसे किसी हम ना जेहेतु आज शनिवार एकाथर सादा हम तो सबिका भात करी खाली भात बसैनी भात टे कर पानी पूरे देवी आलू भजा करदे बस ये खाइबा पछे राति माने संज बेल मटर आनी मटर भिगे देती मटर तरकारी हम बस ये रुटी टे हम आउ कि ना तो मुझे खाली आलू भाजदेवी बस या करवा आ कौन करा फ्रेंड गरम तो जो भाया लगुच घरे बसी होनी एक बाहर गले गरम घर भितर ततला हुआ कौन करिया आपण घर मान तो एसी लगे तो आप एसी चल दे बाहरी बुली आसते एसी लगे दे जन चारी घर माने भारी ठंडा चारी घर टीण पड़ी टीण चाल घर आउ ठीक गछ मूल गाँव जगह बहुत बढ़िया कि आमर ये पूरा ततला हुआ आमर जो बादाम गछ था केते सुंदर छाई जाता खरा के जना पड़ा बादाम गछ जो मरीगला खराटा डायरेक्ट काटुचे बहुत देह को तो बुबुर तो स्कूल छुट्टी होगा बुबुर पाठ पाठ देली बुबुर पाठ करला बुबू को पाठ ऑनलाइन पाठ पढ़ाऊला बुबुर अब 3 मास छुट्टी बुबू को ऑनलाइन पाठ पढ़े पाठ सब छाड़ी धरी जुलाई 18-19 को तो जून 18-19 चल फ्रेंड टिके बसी जाइए कौन करिया कौन नहीं तो सीटा पानी आसता तो हाँ जून 18 खरा भी छुट्टी दे दे मु पुओ को ये केते दिन स्कूल भी छाड़ू न पर दिन स्कूल चली दे स्कूल बंद ता नोटिस भी सेमती किसी आसी नाला देखिए कौन हो चोर से कौन कर देखो सो फ्रेंड वर्तमान तो कविता देख राति वर्तमान 10:30 हवा जाऊँगी भोक मत बहुत जोर लगी है आ दिन सारा भी एत आम माने मोबाइल धरिनु आउ कविता अर्जेंट जा घर को गला कहीदे गला कहला मोर कम अच्छी मुझे जाऊँगी आ शोची घरे है खरा तो जो भाई आऊँगी बाहर बाहरी है नहीं आउ बुबू देख ये तार खाई पी शोची इपी करदे संध्या बेले इपी करदे बुबू ये शोची कि बर्तमान भोक तो मत भाई बहुत जोर लगुच है तो मुझे कौन कविता एक्चुअली आज शनिवार माँ भी से बेसी किसी करना से डायरेक्ट पलैला है तो सिचुएसन गोटा गोटा सेमती हो किसी कर भी हो नहीं दिन केवल सी भात कर दे जाइला आलू भजा करला मुझे खाई है भात अच्छी है भात अच्छी आउ मटर भिजे मटर भिजे मटर टी मुझे बर्तमान मटर टी ना सीधे आगे भाजीदेले टे भल टेस्ट तरकारी टे बर्तमान मिल जाव कथा बुझीपार आ बर्तमान गोटा गाई पशला भाया लगिला छाड़ सो बर्तमान घटना जहाँ मटर तो सीझा हो जाइए बही बर्तमान बोलुआ कांदुची तो बर्तमान सिचुएसन जहाँ रहा बर्तमान मु मसला मसली रेडी करी है मसला मसली पूरा बढ़िया रेडी करी मटर को जस्ट टी मसला मसली दे खाली भाजिकी धीरे डायरेक्ट राइस गुड़े गोटा भेज टाइप कर डायरेक्ट खाई मुझे शोबी तेणुक कम धंदा बहुत किसी रही जाए तार भी कौन कम था सी जाम घर को तो बर्तमान मुझे एकेला कौन करवा किस बाट ना मुझे शोची खरा तो जो भाया है मो निद एका भांगुची कि बुबू को सन्ध्या इपी करदे बाप को आम ये गढ़ी मो निद एका भांगुची तो चलो बर्तमान मसला मसली खाने रेडी करे फटाफट कर खाई शोबी बेसी बोरिंग भी हम ना तुम मैंने मो भाई भौणी बहुत भल पाया तुमर अच्छी मुझे जापारे कौन करा माने टे घर कम भी एमती पड़ जाऊँगी समय हो ना बुझीपार समस्त लाइफ व्यस्त तो निहाती रही
ରହୁଛ ସେମିତି ଆମେ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଖି ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ମୋତେ ଲେଖିଥିଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଗାୟତ୍ରୀ, ରଜିତା, ରଶ୍ମି, ଆମ ତପନାଇ, ପ୍ରଭା ଦିଦି, ମାମା, ବହୁତ ଭାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ କେୟାର କଲା ଭଳିଆ କଥା ସବୁ ମୋତେ କହିଛ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି ଲଭ୍ ୟୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲ କ'ଣ କରିବା, ଭାଇ ତ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଢିଲା, କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ଫଟକି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମଟର ଏଠି ସିଝିବାକୁ ବସେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ସୋ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମଟର ମୁଁ ଭାଜିବି ତା ପାଇଁ ଦେଖ ବିଲାତି ଖଣ୍ଡେ, ଅଦା ଟିକେ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ହେଲା, ଆକୁ କାଟିକି ଏମିତିଆ ବାଗରେ କରିବି, କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ହେବ। ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ଏଇଟା ତୁମେ ଅନୁତାପ ଲଗାଉଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ କାଟିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଏ। ଓକେ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲ, ମୋର କଟା ବି ସଇଲା, ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁକୁ ଆମେ ପଛରେ ଚିପୁଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟର ଆମର ସିଆଡ଼େ ସିଝିଗଲାଣି, ତ କଟା ବି ଏଠି ସଇଲାଣି। ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟିକେ ନାକୁରୁ ନେଇଯିବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଭାତ ହେଲା। କେମିତି ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ହେଲା। ଆଉ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କଢ଼େଇ ମିଶା ଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଅଇଁଠା ପଟର କରିବି, ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ସେ କଢ଼େଇରେ ଖାଇ ଦେଉଛି, ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ, ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଥିବ ଏ
ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲା। କ'ଣ କହିବି ଆ କଥା, ଦେଖ କ'ଣ କହିବି କୁହ। ଓ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଛି କାହିଁ କହୁଛ ପୁଣି। କଡ଼େଇରେ ଖାଉଛରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ଟପ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କାଲିକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରବଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ସୋମବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ହେଲା। ହେଲେ କବିତା ଆଗେ ଆସୁ। ପୁଅ ଇପି ଖାଇଥିଲା, ଇପି ଖାଇ ଶୋଇଥାଉ। ରାତିରେ ଯଦି ଉଠିବ ତାକୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ହାଲକା ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଟପ୍ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖିଆ ସଇଲା ମୋର ହେଲା। ରାତି ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ହେଲା। କାହିଁ କହିଲ, ବୁବୁ ଟିକେ ରାତିରେ ଉଠିକି ପାଣି ବହୁତ ଖୋଜୁଛି ହେଲା। ବୁବୁ ବହୁତ ପାଣି ଖୋଜୁଛି ରାତିରେ। ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦବା। ଏ ପୁଷ୍ପା ରେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦବା। ଦିନ ସାରା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ବାଲିଟା ନା, କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ହେଇ ତତେ ଦଉଛି ଛୁଆ ବାଲିଟା ଆଗେ ଖାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବହୁତ କଡ଼ା ନେଇକି ନେ ଖା। ଏଡ଼ା ଚାଲ ନେ, ତୁ ଦୁଇଟା ନେ ଖା। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁନୁ? ନେ ତୁ ଖା। ତୁ ଖାଇବୁନୁ? ତୁ ବୋଉ ବାଗ ଧରିଛୁ ଆଉ। ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ବୁଝିଲୁ। ନଉନୁ, ହଁ ଖାଉନୁ। ହେଇ ସମାନ ଖାଅ, ସବୁ ସମାନ ଖାଅ। ତୋତେ 3ଟା ଦେଇଛି, ଶଳା ତୁ ସେଠି ବସି ଖା। ଚାଲ ଭାଇ, ଆମର ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପାଣି ରଖେ ନାହିଁ, ବାଲ୍ଟିରେ ଅଛି। ଆକୁ ଝରକା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଲେ ବୁବୁ ରାତିରେ ଉଠୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କହୁଛି ବାପା ଚାଲ। ଗା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଟିକେ ସେଉ। ଦେଖ ଇଏ ସେଉ ଖାଇବ କେମିତି, ଦେଖ ହେଲା। ପୁଚୁ ଉଠିଲା ହେଲା, ଦେଖ ପୁଚୁ କେମିତି ସେଉ ଖାଇବ ଟିକେ ଦେଖ। ସେ ସେଉ ଖାଇ ରାତିରେ ଶୋଇବ। ସେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ, ସେ ସେଉ ଖାଇବ। ଦେଖ ବସି ସବୁ ଖାଇବ, ତାପରେ ଯାହା ହବ।